Okay. चलो पुलिस विभाग में चलते हैं। ठीक है। कैफे कैफे, ओ सुनो, इधर आओ। नमस्ते, तुम्हारे लिए ताज़ी डोनट्स। पुलिस पुलिस। हाँ, रुको रुको, उसे पकड़ो। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ। हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद क्रिस। You're welcome. टैक्सी टैक्सी। Okay. क्या? चलो हॉस्पिटल चले। ठीक है। रुको। ये लगा दो। हो गया। ये काम कर रहा है। रुको रुको। हाँ, हो गया। ओह, टैक्सी। हेलो। इमरजेंसी के लिए देर हो चुकी है। ठीक है। ये तो काम नहीं कर रहा। मैं मदद करूंगा। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद क्रिस। बोर्डिंग का टाइम। हेलो, हमें बोर्डिंग टिकट चाहिए। Okay. धन्यवाद। मुझे भी। ओह, धन्यवाद। आपका स्वागत है। हाय। टाडा। आ जाओ। बढ़िया। बढ़िया। शानदार। हमारे प्लेन में आपका स्वागत है। सीट बेल्ट बांध लीजिए। ठीक है।
उड़ने के लिए तैयार। हेलो। हे, इतना तेज नहीं। खाने में क्या लेंगे? कुकीज और जूस। मुझे कुकीज चाहिए। Okay. धन्यवाद। मुझे जूस चाहिए। धन्यवाद। आपका स्वागत है। भोजन का आनंद लो। ये खाली है। हे, जूस कहाँ है? सर जरा सुनिए तो। हाँ? धन्यवाद। क्या? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ। बढ़िया। क्या? नमस्ते, हम इस वक्त फोन नहीं ले सकते। अपना नाम बताइए। Oh my God! चलो। अरे वाह। देखो एक्वापार्क। उसे मदद चाहिए। हमें बचाओ। चलो चलो। घबराइए मत। बाय। हमें चुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।